जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज 21/9/2024 शनिवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउं यात्रापाटी केउंठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज नवम कैंप प्रथम रजनी स्थान नुआ बस स्टांड पड़िया रेंगाली डैम अनुगोल। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। अपेरा सूर्य मंदिर एकादश कैंप प्रथम रजनी स्थान न्यू मार्केट जाजपुर रोड। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा स्वर्ण महल द्वादश कैंप प्रथम रजनी स्थान बड़ नुआपड़ा बरमकेला छत्तीसगढ़। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। शिवानी गणनाट्य एकादश कैंप प्रथम रजनी स्थान कलापथर खोर्धा कलापथर खोर्धा। आजिर नाटक रंग बजार रंग नायिका। राजधानी अपेरा सप्तम कैंप तृतीय रजनी स्थान बालीपसी आनंदपुर केन्दुझर बालीपसी आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक मारू महाभारत। यात्रा ग्रांड महल षष्ठ कैंप पंचम रजनी स्थान राईसुआ केन्दुझर राईसुआ केन्दुझर। आजिर नाटक बंचिबाकू हेबो एका एका। यात्रा यज्ञसेनी नवम कैंप पंचम रजनी स्थान विश्वकर्मा पूजा पड़िया रेंगाली डैम अनुगोल। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। तारिणीगढ़ नाट्य नवम कैंप तृतीय रजनी स्थान शंखुआ पाटणा अनुगोल शंखुआ पाटणा अनुगोल। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा धौली दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान NH16 पुईतोला हुम्मा गंजाम। आजिर नाटक साइलेंट किलर साइलेंट किलर। यात्रा इंद्र भुवन दशम कैंप पंचम रजनी स्थान कनकतुरा सुंदरगढ़ कनकतुरा सुंदरगढ़। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा स्वप्न महल एकादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान किरीपुर छक बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। कलिंगगढ़ नाट्य दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान प्रधान पड़िया थाना पाख निराकारापुर खोर्धा। आजिर नाटक कांदेनारे बाइया मन। तुलसीगढ़ नाट्य द्वादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान दशदोल पड़िया चांदपुर नयागढ़। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। गौरीगढ़ नाट्य एकादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान गड़तुमुलिया सुंदरगढ़ गड़तुमुलिया सुंदरगढ़।
ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ଡବଲ ଶୋ। ପ୍ରଥମ ଶୋ ପାନ୍ଥଶାଳା, ତୃତୀୟ ଶୋ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମହିଧରପୁର ଅନୁଗୁଳ। ମହିଧରପୁର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟୋଲକବେଡ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସୋରଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ। ସୋରଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପେଟଛେଲା ରାମନଗର ପାରାଦୀପ। ପେଟଛେଲା ରାମନଗର ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଳାଶପିଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଳାଶପିଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗଲୋ ତତେ ତରଙ୍ଗରାଣ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼। ଶଙ୍କରା ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଆଜି ଡବଲ ଶୋ। ପ୍ରଥମ ଶୋ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଜିନ୍ଦଲ ଫ୍ଲାଟ ପାଖ ଅନୁଗୁଳ। ଜିନ୍ଦଲ ଫ୍ଲାଟ ପାଖ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଯୋଡୁମୁ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର। ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।